करना। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, गाजर, हरी धनिया, चिकन, गरम मसाला पाउडर, देखिए बैटर इसका रेडी हो गया है। देखिए इसी तरह इसको करना चाहिए। इसी तरह मैंने बाकी सभी कबाब बनाए हैं। देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है। धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे।
गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे पकाना चाहिए। देखिए ये गोल्डन कलर में आ गया है। अब हम इसको निकालेंगे। कटलेट या चिकन कबाब हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी मेथड है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।